आज्ञा नमस्कार मु बैजयंत दास मोर फास्ट ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। मोर जदि किसी फास्ट ब्लॉग रे भूल भटका रही जाए ताहले आपण माने क्षमा करदेबे। कमेंट रे भी मते निश्चित भाव में जड़ेबे जहाँ फल कि मु मोर नेक्स्ट ब्लॉग रे सही भूल गुड़ी सुधारी पारि। आमे सब कौन सब आज दिन जाक करवा कौन करवा से सब आज आम ब्लॉग रे देखा। चलतु बंधु आज देखा दिन सारा कौन आज करुचे कौन ना। सका गुगुना मटन आनिकी बर्तमान खोलुची। आज गुगुना कौन मटन आन मटन आसी गोटे नुआ प्रकार आज मटन रांधिबा। अच्छा आज गोटे नुआ स्टाइल रंधा हम ताले। ये केते मटन आसी? 2.5 किलो आसी। हौ हौ आज बहल कि रांध सांग मैंने आमे भी देखा कौन केमी रांधुची कौन ता प्रोसेस। सांग मैंने आज रविवार जेहेतु आज बैंक बंद अच्छी मु बैंक रे जॉब करे जेहेतु बैंक आज छुट्टी अच्छी तेणु आज घरे अच्छी तो भाई मैंने भी आसचंती सागर टिके एंजॉय चलची। ये बमी कोकुम पुओ ये आम छवि कोकुम पुओ कौन केमती अच्छा सब दी जना गो आ गुगुना कौन गाधुआ पाधुआ सरीगला? बारिक आसला चुटी पुटी काट देली गाधुआ सरीगला। आ रोसे आरंभ करिया मटन हाँ बर्तमान मांस पकड़ मसला नहीं जावा। आमर 2.5 किलो मांस अच्छी 4टा रसुण मु नहीं अदा छोट खंडे नहीं पियाज 5टा नहीं शुखला लंका 5टा 7टा खंड नहीं बर्तमान काटिकी पियाज टाक अलग रखिदे तेल में पड़ो रसुण टाक अदा टाक शुखला लंका भल जीरा टिके पकई बाटीदे। बर्तमान पानी आमर बसी जाइए से हलदी लुण पकाई तेजपत्र 2टा पकईदे पानी फुटिले कंचा मांस आनी पकेवा। बर्तमान पानीटा भल भाव फुटी ताधे जो मांसटा को मिसेद कंचा मांस आदि किसी पड़नी डायरेक्ट पानी रे आगे मिसेद हलदी लुण पानी पड़ी आस्ते आस्ते मिसेद। रोसे भी आज चुली रे होची बोधे ताकू पकई सारी टिके खड़िका रे घाटी देबे बढ़िया। आदरे टिके ये फुटी आसला पर हम जो मसला सब देखई थी से मसला बाटा है रखाई घरे ताकू आदरे मिसा हो। आमे आलू टिकू काटिकी किछिरा 4टा 5टा खंडे आलू काटिकी नहीं जाइए भल कि धोईकी ताकू पकेदवा। मांसरे आलू न पकेले टेस्टा आसबन। मांसर आलू झोलटा सदा मटन फेमस। पकेदवा गोटे गोलेदवा मांसटा बर्तमान कि समय फुटिला जो मसला सब देखी बाटी नहीं जे ताधुरु चामुचे पकेदा बेसी पके पकेदवा टे भल गोलेदवा। आज गोटे नुआ स्टाइल मांस आम गुगुना रांधुंट सीझेकरी गुगुना मो सान भाई देखा जाओ आज केमता लगुच। तो मांसटी सीझी जाइए आ गोटे पात्र में काढ़ी देजे तेल पकई मसला कषा कषाला मांस पकई कषा। तो हांडी ताती जाइए तेल टे पकईदवा आगे पका से आम तेल पकई चीनी टे कि नहीं जाइए चीनी टे पकईदवा। तेल बर्तमान ताती जाइए चीनीटा नाली हो गलानी किसी गुजराती और डालचीनी गुंड नहीं पकईदवा। पियाजटा को पकईदवा ब्राउन कलर आसला पर्यंत भल भाव में भाजिया। बर्तमान पियाजटा नाली हो जो मसला बाटिकी रखते ताकू पकईदवा। मसला टी पकईकि आम कषुचे बर्तमान है कषि हो किसी समय कषि है लंका गुंड करी पाउडर मीट मसला सब मिसेगा भल कषि है मिसेगा।
ମସଲାଟା ଯେତେବେଳେ କଷିବେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଝୋଳରେ ସିଝା ହେଇଛି ସେ ଝୋଳକୁ ଦେଇ କଷୁଥିବେ, କାରଣ ସେ ଝୋଳର ବାସ୍ନା ଅଲଗା, ପାଣି ଅଲଗା ଦେବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେବେନି, ସେ ଝୋଳରୁ ହିଁ ପକେଇ କଷିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପକେଇ କଷୁଥିଲେ ସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ତାଦେହରେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକେଇଦେବା। କାଶ୍ମୀର ଚିଲିଟା ଭଲ କଲର୍ ଆଣେ ସଦାବେଳେ ସବୁବେଳେ। କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଆମର ବଟା ହେଇଛି, ରାଗ ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ପୁଣି କଷିଲେ ତାକୁ ସେ ମସଲା ଦେହରେ ପକେଇକି କଷିବା। ଝୋଳକୁ ପକେଇବେନି, ଖାଲି ଛାଣିକି ମାଂସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ନେଇ କଷିବେ। ବେଶୀ ସିଝିନି, ଅଳ୍ପ ସିଝେଇବେ, କାରଣ ପୁଣି ତରକାରୀ ସିଝିବ। ପୁରା ବେଶୀ ସିଝେଇ ଦେଲେ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ଫିଟିଯିବ ନା କ'ଣ? ଖାଲି ଝୋଳକୁ ନେବେନି, ମାଂସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଛାଣିକି ଏମିତି ନେଇଯିବେ। ଲକି ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିକି ନେଇଯିବେ, ଝୋଳଟା ନଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଝୋଳ ଲାଗିଲା ପଛରେ ଝୋଳ ଦିଆହେବ। ପଛରେ ଯଦି ଲାଗିଲା ପଛରେ ତ ଝୋଳ ହେବ ଆମର, ଯେହେତୁ ଡାଲି ହେଇନି। ଆପଣ ଯଦି ଡାଲି ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଝୋଳ ବି ନଦେଲେ ତାକୁ ପୁରା କଷିଲା ବେଳେ ବି କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଝୋଳର ଉପରେ ମତଲବ, ଝୋଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଦେବେ। ଯଦି ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ପାଣି ଭଲ କି ଦେବେ, ଯଦି ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ନ ଚାହିଁବେ ପାଣି କମ୍ ଦେବେ। ଆଜି କ'ଣ ଆଇଁଷ ହେଇଛି ବୋଲି ପଦାରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଆଇଁଷ ପଦାରେ କରାଯାଏ ସଦା ସବୁ। ବଢ଼ିଆ ଚୁଲିଟେ ବି ମାମା କରିଛନ୍ତି ଆମର। ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହେଲେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ। ପଡ଼ିବା ତ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ କଷିବେ। କଷିବେ, ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ସେ ଫୁଟିକି ତା ଦେହରେ ସିଝିଯିବ, ତାପରେ ହେଇଯିବ ତରକାରୀ ଆଉ। ଗୁଗୁନା, କ'ଣ ଆଜି କେମିତି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି? ହଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ହେଉଛି ଆଉ। ସିଝା ହେଇକି ମଟନ୍ଟା କରାହେଉଛି। ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଶିଖିନଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଚୁଲିରେ ବି ହେଉଛି ନାଇଁ? ଆଜି ଗୁଗୁନା ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, କାରଣ ବାବା ମାମା ଯାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ଗୁଗୁନା ଆଜି ମଟନ୍ ଆଣି ବାବା ସକାଳୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଗୁନା ତ ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ସକାଳୁ ବି ଖୋଲୁଥିଲା ମଟନ୍। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚୁଲିରେ। ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ତଥାପି ବି ସେ ଆମର ଲାଗିଛି ରୋଷେଇରେ। ଆଉ ତପୁ ବି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ତା ଭାଇର 16 ପୂଜା ଥିଲା, ତ ସିଏ ବି ଆସିଲେ, ସିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ଖରାକୁ ଏ ଚୁଲିରୁ ଗରମ ବାମ୍ଫ ଉଠୁଛି, ଭାରି ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମଟନ୍ ଖାଇବୁ, କଷ୍ଟ ହଉ। ଆଉ ଇଏ ବି ଆମ ଜ୍ୟାକ୍ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ। ଏବେ ମଟନ୍ଟା କଷା ହେଇଗଲାଣି, କଲର୍ ବି ଭଲ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ବେଶୀ କଷିବାନି, କାରଣ ପୁରା ସିଝିଯିବ। ତା ଦେହରେ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସିଝା ଝୋଳ, ଏଇଟା ମିଶେଇଦେବା। ମିଶେଇ ସାରି ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏତିକି ଝୋଳ ରଖେ ନା, ଆଉ ଝୋଳ ଭଲ କଲର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତା ଦେହରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଗରମ ମସଲାଟା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ସବା ଶେଷରେ ମେଥି ପତ୍ର ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ରେଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଗୁନା ରୋଷେଇ କରିଦେଲା ମଟନ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ମଟନ୍ ତରକାରୀଟା। ଆଉ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ଚାଖିବା ପାଇଁ, କହିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନନା ଟିକେ କହ, ଚାଖିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମଟନ୍ଟା। ଝୋଳ ଟିକେ ଚାଖିଦେବା ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ସିଝେଇକିରି,
ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।